kedepannya? ما هي توصيتكم عن الأخوة الإسلامية في إندونيسيا خاصة للشباب المسلم بناء على انطلاقا من المؤتمر يعني أولا أنا سعيد أن أنا موجود في إندونيسيا. Pertama-tama saya senang karena saya berada di Indonesia. Ya, هذه أول مرة لي أزور إندونيسيا. Ini adalah kunjungan pertama saya ke Indonesia. أنا أتكلم لملايين من الشباب العربي والمسلم لكن أول مرة أكون معكم مع الشباب في إندونيسيا. Saya berbicara dengan jutaan pemuda di dunia Arab, tapi ini pertama kali buat saya untuk berbicara dengan para pemuda di Indonesia. Baru pertama kali ini berarti ya Isla ya. نحن الآن نعيش في عالم صغير. Kita sekarang hidup di dunia yang sempit, dunia yang kecil. ولذلك أصبح من السهل إقامة علاقات وجسور بين الشباب في مختلف مناطق العالم. Karena itu akan begitu mudah buat kita untuk melakukan hubungan dan komunikasi antar berbagai pihak. وأنتم أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث العدد. Dan Anda adalah sebuah negara, Indonesia adalah sebuah negara Muslim terbesar di dunia dari segi jumlah. ولذلك إحنا حريصين جدا أن نكون على تواصل معكم وأخوة ومحبة ولذلك أنا هنا. Karena itu kita sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk membangun hubungan persaudaraan. Karena itulah sebab mengapa saya hadir di sini. Ya, baik. Dan kita masih akan melanjutkan nanti Pak Nurholis dan juga Dr. Amrul Khalid begitu. Namun kita ingin menyaparkan kita tadi Indi Rahmawati yang saat ini sudah bersama beberapa orang tamu begitu. Indi Rahmawati silakan. Razia teroris terus dilakukan. Saya ingin mendengar dari Mas Nurholis bertanya begitu. Di Indonesia itu di mata dunia terdengar seperti apa sih? Apa negara penuh dengan terorisme, menakutkan atau gimana, mungkin bisa ditanyakan? فيما يتعلق بفتنة الإرهاب في العالم طبعا إندونيسيا هناك حوادث أحداث أعمال الإرهاب ما هي هذه سمعة إندونيسيا في أمام العالم في العالم يعني عند مرئياتكم؟ يعني كما نعرفكم نحن في العالم العربي نعرفكم أنكم شعب طيب والمشهور عن إندونيسيا أنا أعيش بين العالم العربي والغرب. المعروف عن إندونيسيا أن الأصل فيهم أنهم شعب طيب مسالم محب للسلام والخير. Kami dengar tentang negeri Anda di Indonesia ini adalah sebuah negeri yang baik dan penduduknya sangat baik dan ramah, dan saya ini hidup di Barat dan di dunia Arab, dan yang kami dengar adalah Indonesia adalah sebuah negara besar dan penduduknya itu ramah dan cinta damai. Berita-berita mengenai terorisme sampai nggak ke entah itu ke London ataupun ke Kairo? هل وصل إليكم الأخبار عن أعمال الإرهاب في إندونيسيا؟ نعم وصلت الأخبار لكن نحن نعرف أن هذه قلة منحرفة قليلة وموجودة في كل العالم. Ya, saya mendengar tentang hal itu, tetapi ini adalah kelompok yang sangat kecil dan ini terjadi di seluruh dunia. Berarti bisa dikatakan tidak menyurutkan niat para pemuda-pemuda di London dan juga mungkin di Mesir untuk berkunjung ke sini untuk bertukar kultur atau apa begitu? معنى ذلك أنه ليس هناك حاجز بالنسبة للشباب المسلم سواء كان في القاهرة أو في لندن بأن يزوروا إندونيسيا. أنا أعتقد أن كثير من الشباب العربي والغربي يحب أن يزوروا إندونيسيا، وأنا الحقيقة سأعود من هنا بانطباع أنقله إلى الشباب العربي بدعوتهم إلى زيارة هذا البلد الجميل والحبيب والذي نعتز أنه هو أكبر دولة إسلامية من حيث العدد. Saya sangat berkeyakinan bahwa ada sejumlah besar para pemuda Arab maupun maupun Barat itu akan senang berkunjung ke Indonesia, dan saya akan kembali kepada mereka dan saya akan menceritakan kepada mereka tentang Indonesia dan mengajak mereka untuk berkunjung ke Indonesia yang merupakan itu penting ya ini ya gitu kan, apalagi memang kalau kita ketahui Dr. Amrul Khalid ini memang pada tahun 2007 oleh majalah Time ditetapkan pada urutan ke-13 dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Ini cukup luar biasa. Oke. Nah, ini saya ingin tanya lagi. Di Indonesia itu seringkali beberapa kejadian terorisme dihubung-hubungkan dengan jihad. Sebetulnya jihad yang seperti ini, yang bunuh diri untuk mencelakai cukup banyak orang, dibenarkan atau tidak? Salah atau benar? هناك محاولات إلصاق أعمال الإرهاب بالإسلام أو بالجهاد. هل حقيقة عمل انتحار الذي يسبب على قتل ضحايا الأبرياء هل هذا صحيح عمل صحيح أم غير صحيح؟ أولا الإسلام بريء من كل ما ينسب من قتل مدنيين تحت مسمى الجهاد أو الإسلام. الإسلام بريء من ذلك.
pertama-tama saya tekankan bahwa Islam itu terbebas dari segala bentuk kaitan upaya pembunuhan sipil atas nama jihad atau atas nama Islam. Itu sama sekali tidak benar dan tidak bisa dilekatkan pada Islam. ثانيا هذه ليست أفعال النبي والنبي كان في مكة وكان يستطيع أن ينتقم من أعدائه الذين يحاولون إيذاء أصحابه ويقتلونهم لكنه لم يفعل أبدا أن يخرب المجتمع. Ini perbuatan terorisme ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, dan buktinya bahwa ketika Nabi SAW hidup di Mekah dan ketika itu ada banyak kalangan Quraisy yang musuhi beliau tidak pernah melawan mereka dengan tindakan-tindakan terorisme yang membunuh rakyat sipil. ثالثا قيمة من أعظم قيم الإسلام المحافظة على وحدة المجتمع. Yang ketiga adalah salah satu nilai atau prinsip tertinggi Islam itu adalah menjaga kesatuan masyarakat. Tentu saja ini menegaskan bahwa ini sangat bertentangan, praktik terorisme sangat bertentangan dengan Islam. لذلك مرة أخرى الإسلام بريء من كل ذلك. Saya tekankan kembali bahwa Islam berlepas diri atau tidak punya sama sekali kaitan dengan kegiatan-kegiatan. Nomor 2 tadi yang penting perlu kita garis bawahi, memang Islam itu bagi sebagian ulama begitu mengatakan memang artinya adalah damai. Jadi mungkin bisa diartikan juga apa yang disampaikan oleh tadi Amrul Khalid begitu, memang Islam ini tidak menciptakan peperangan, tidak menciptakan permusuhan begitu, tapi memang kondisinya yang akhir-akhir ini memang membuat Islam terkesan terpojok oleh Mas Nurholis. Ini acara WAMI kan sudah selesai tanggal 4 ya? Hari ini akan tutup siang. Hari ini, tapi sejauh ini tanggal 2, tanggal 3 berjalan, dan hari ini hari terakhir, ada semacam apa ya, semangat bersama atau apa gitu yang bisa diceritakan kegiatan sedikit dulu. WAMI ini adalah sebuah semacam kayak Liga Pemuda Muslim tingkat internasional, dan memang Amrul Khalid di sini hadir untuk menjadi narasumber, salah seorang narasumber begitu. Akan bicara hari ini? Iya, beliau salah seorang narasumber, dan dapat saya katakan di sini bahwa WAMI atau Assembly of Muslim Youth atau Liga Pemuda Muslim Dunia ini mengadakan konferensi ke-11 internasional untuk pertama kalinya di Indonesia, dan dihadiri sekitar lebih dari 700 tokoh internasional dan tokoh filantropi dari dunia Islam. Dan bukan dunia Islam, dunia Barat ya. Dan saat ini berlangsung di Tersulan, penutupan pada saat ini, pada hari ini insya Allah. Dan topiknya adalah pemuda dan tanggung jawab sosial, menghadirkan sejumlah tokoh penting, diantaranya beliau Dr. Beliau akan bicara hari ini atau sudah? Beliau sudah berbicara. Sudah bicara. Mungkin terakhir ini pertanyaannya, selama 2 hari mengikuti, ada semangat apa yang terasa di dalam konferensi ini? خلال مشاركتكم للمؤتمر الندوة ما هي الذي يمكن أن يعني تشعرون أو تعبر عن هوية المؤتمر يعني نحن في هذا المؤتمر نتحدث عن تفعيل الشباب المسلم والشباب عموما في العمل التطوعي والخيري لحمايتهم من الانحرافات الفكرية والسلوكية. Kita berupaya dalam konferensi ini melakukan upaya-upaya untuk menggiatkan para pemuda untuk berkegiatan secara efektif, maupun melakukan amal-amal kebaikan, dan ini ditujukan bukan hanya untuk para pemuda muslim tapi juga para pemuda seluruh dunia. لأن أحد أسباب التطرف وجود وقت لدى الشباب وطاقة غير مستغلة. Karena salah satu sebab utama lahirnya atau timbulnya terorisme itu adalah terdapatnya waktu yang kosong dan juga kemampuan yang tidak terpakai. فنحن نفتح قنوات لاستيعاب طاقات الشباب بدل أن تتجه إلى التطرف أو المخدرات أو غيره. Oleh karena itu kita membuka saluran-saluran untuk penyaluran kemampuan dan waktu mereka agar mereka tidak terpancing atau terjebak dalam kegiatan terorisme. Itu bisa dilakukan di Indonesia. Misalnya seperti apa yang harus dilakukan oleh pemuda-pemuda yang mungkin dalam tanda petik tadi kelebihan energi tadi, banyak waktu luang. تفضل فضيلتكم يعني إعطاء نموذجا لنشاط الشباب المسلم في إندونيسيا لكي يبتعد من أعماله. يعني على سبيل المثال كان عندنا في مصر وفي العالم العربي حملة ضخمة شارك فيها 2 مليون شاب للتوعية ضد المخدرات في كل العالم العربي. Sebagai contoh, kami di Mesir ini pernah punya program untuk yang diikuti oleh 2 juta pemuda Arab dalam rangka memerangi narkoba, dan ini bisa dilakukan. Itu semacam kayak program ekstrakurikuler begitu ya mungkin ya. هذه هي عبارة برنامج من خلال برنامج تلفزيوني سميناه صناع الحياة. Ini disampaikan melalui program televisi yang diberi nama dengan program rekayasa kehidupan.
فاستخدمنا التلفزيون والساتلايتس لتحريك الشباب للعمل التطوعي بدل من استخدام التلفزيون فقط للتسلية. Kita menggunakan saluran televisi maupun televisi kabel juga untuk bagaimana mendorong pemuda untuk melakukan amal-amal kebaikan. Jadi bukan hanya untuk sekedar hiburan. Baik. فشارك معنا 3 مليون شاب. Yang ikut serta dalam program ini ada 3 juta. Banyak sekali. 3 juta pemuda Arab. Oke. Dan mudah-mudahan ini bisa dilakukan di Indonesia. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Thank you. Thank you. Thank you. Syukran. Syukran. Ana sa'id annani ma'akum. Saya sangat berbahagia bersama. Di tengah kesibukan Dr. Amrul yang masih menyempatkan datang ke Nusantara. Baik, terima kasih. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami harus kita sudah dulu. jeda kembali untuk kembali nanti di segmen selanjutnya di Apa Kabar Indonesia Pagi. الشيخ عبد الخالد مطعم الله به أن يحسن وقل كلمة يتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi awwal ziyarah li ila Indonesia. Ini adalah kunjungan pertamaku ke Indonesia. وأنا أجتمع بشباب في العالم العربي في المساجد مثلكم تماما. Dan aku belum pernah melihat di negara-negara Arab ada perkumpulan besar seperti ini. ولكن أنا أشعر بسعادة غامرة أن أرى هذه الوجوه المضيئة بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hal yang sangat mengejutkanku dan membuatku kagum adalah wajah-wajah para pemuda yang terlihat para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ويؤثر في قلبي بشدة الآن أن نفس الوجوه رغم بعد الأميال والمسافات الكبيرة تحمل نفس النور ونفس الحب. Dan sungguh aku baru memahami jauhnya jarak antara masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan jauhnya jarak antara kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke tempat ini. Jarak tidak bisa mempengaruhi kekuatan cinta dan iman. وأحمل إليكم سلام ورسالة حب من الشباب المسلم في العالم العربي يحملون إليكم كل الحب والأخوة. Aku sampaikan salam perjuangan untuk bersama, salam merindu bersama, salam persaudaraan bersama dari para pemuda-pemuda di wilayah Jazirah Arab untuk kalian semua, dan kalian terima salamku dan salam mereka semua. أشعر الآن بأخوة وحب شديد وكأني أريد أن أذهب فأصافح وأحتضن واحد منكم.
Sungguh aku sangat menyayangi kalian. Seandainya kau ada kemungkinan, aku ingin menyalami kalian satu persatu karena cintaku pada kalian. وسأعود إلى مصر وإلى اليمن وإلى بلادنا لأحكي للشباب هناك عن ما رأيته وهذا الشيء العظيم في حب رسول الله الذي رأيته اليوم. Aku mungkin beberapa hari lagi akan kembali ke Yaman dan negeri-negeri Arab lainnya. Akan ku datangi semua negeri itu, ku kunjungi dan ku sampaikan dan menceritakan apa yang kulihat dan wajah-wajah yang mulia yang kulihat di malam ini. أما كلماتي لكم الآن فكلمات عن الحب والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. Akan sampaikan beberapa hal tentang bagaimana kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أما الحب فتعالوا نعيش لحظات مع حب أصحاب النبي له. Sungguh cinta terikat kepada Nabi, terikat kepada cinta para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. فانظروا إلى أبو بكر الصديق يرافق النبي في الهجرة. Lihatlah bagaimana kejadian saat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di saat hijrah. وقد اشتد العطش على أبو بكر والنبي فبحث أبو بكر فوجد غلاما معه يعني عنزة صغيرة فحلب منها لبنا. Nah, di saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam keadaan lapar, sangat lapar dan haus, dan di saat dia menahan lapar dan hausnya, dia melihat seorang pemuda, anak kecil yang sedang memeras kambing. يقول فأخذت اللبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عطش، هو كمان عطش، فأعطيته للنبي. يقول كلمة دقيقة، يقول فشرب النبي حتى ارتويت. Lantas aku membeli susu itu, lantas kubawakan sebelum walaupun aku haus dan aku lapar, kubawakan lebih dahulu ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan aku lihat Rasul juga yang sedang dalam keadaan lapar dan haus meminumnya, dan aku melihat saat Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai dari minum, aku ikut hilang lapar dan hausku karena melihat sudah puasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم انظروا إلى امرأة في غزوة أحد مات زوجها وأبوها وابنها. Dan kejadian di saat perang Uhud ketika seorang wanita yang ditinggal oleh ayahnya, saudaranya, suaminya dan anaknya. وتخيل لو كنت مكانها ثم تأتي فتبحث فتجد الثلاثة قد ماتوا فتقف المرأة وتسأل ماذا فعل برسول الله؟ يقولون مات أبوك، تقول ماذا فعل برسول الله؟ يقولون مات أخوك، تقول ماذا فعل برسول الله؟ يقولون هو بخير، تقول دعوني أنظر إليه، فتنظر إليه فتراه فتقول كلمة عظيمة تقول كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله. Ketika wanita itu menyambut kedatangan pasukan dari Uhud yang pulang dari perang Uhud, dia dikabarkan ayahnya telah wafat. Lantas dia diam dan berkata, apa kabarnya Rasulullah SAW? Lalu ditanya, dikatakan lagi, anakmu juga wafat, suamimu, keluargamu. Lalu dia berkata, apa kabarnya Rasulullah SAW? Apa kabarnya Rasulullah SAW? Sampai dikatakan Rasulullah dalam sehat walafiat. Ia tidak menanyakan bagaimana jenazah keluarganya dulu. Ia berkata, tunjukkan aku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah ia melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, kullu musibah dunaka hina, atau kullu musibah dunaka jalal, yaitu semua musibah di hadapanku, semua musibah selama engkau baik dan sehat walafiat, semua musibah kecil di hadapanku, wahai Rasulullah. هل أنت كل مصيبة بعد الله عندك هينة؟ Bagaimana dengan dirimu? Apakah semua musibah di hadapanmu kecil? هل الله ورسوله أغلى شيء في حياتك؟ Apakah Allah dan Rasul dikalahkan cintanya oleh yang lain di hatimu? قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، لو هذه الأشياء الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
Allah Subhanahu wa taala beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ayah ibunya, keluarganya, kerabatnya, anak-anaknya, pekerjaannya, usahanya, dan apa-apa yang ia perbuat siang dan malam yang ia pikirkan, lebih ia risaukan dan lebih ia cintai dari Allah dan Rasul, tunggulah keadaan yang semakin buruk dalam hidupnya. انظر إلى هذا الموقف. هذا الصحابي الجليل ثوبان خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان خادم النبي، فتأخر النبي فعاد النبي فوجده يبكي فقال ما يبكيك يا ثوبان؟ Diriwayatkan bahwa Sayyidina Thawban radhiyallahu anhu ketika keluar bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia menangis. Lantas ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang membuatmu menangis wahai Thawban?" Yaitu salah seorang sahabat Rasul radhiyallahu anhu. فوجده يبكي قال ما يبكيك يا ثوبان؟ قال يا رسول الله تغيبت عني يوما فافتقدتك فبكيت فتذكرت الجنة وأن مقامك في أعلى الجنة وقد أكون بعيد عنك فبكيت لأنك ستوحشني في الجنة يا رسول الله. Wahai Rasulullah, aku tidak jumpa denganmu satu hari, aku menangis karena rindu. Karena aku tidak betah kalau seandainya tidak jumpa denganmu satu hari, hatiku risau. Lalu aku teringat setelah jumpa denganmu, kalau sehari saja aku pisah denganmu, aku gundah. Bagaimana di hari kiamat nanti derajatmu pasti jauh lebih tinggi dariku dan aku tidak bisa jumpa denganmu. Ini yang membuatku menangis wahai Rasulullah. هل أنت تشعر الآن بما شعر به ثوبان؟ Maka di antara kalian ada yang mau sejiwa dengan Thawban radhiyallahu anhu. فنزل قول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ketahuilah di saat itu turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berusaha semampunya mentaati Allah dan Rasulnya, maka ia akan bersama dengan nabi-nabi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama para salihin kelak di hari kiamat. ثم انظر إلى ذلك الرجل صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه سواد في غزوة بدر يقف في الصف، فكان خارجا على الصف متقدما، فكان النبي في يده سواك فقال له استوي يا سواد، قف في الصف يا سواد، فقال نعم يا رسول الله. ثم عاد النبي فوجده متقدما فأخذ النبي السواك وقال استوي يا سواد، فقال أوجعتني يا رسول الله. فكشف النبي عن بطنه وقال له اقتص يا سواد، فانكب سواد على بطن النبي يقبلها يقول هذا ما أردت هذا ما أردت. فكانت آخر لحظات في الدنيا قبل أن يستشهد ملاصقة جسد لجسد رسول الله. Sayyidina Sawad radhiyallahu anhu salah seorang ahli Badar. Di saat perang Badar, ia maju ke sof, melebihi sof, karena di saat perang itu, perang Badar itu sofnya sebaris seperti sholat. Maka ia ditegur oleh Rasul dengan siwaknya. Rasul mundur wahai Sawad, jangan kelewatan maju sendiri. Nanti Sawad mundur dan maju lagi. Tegur lagi oleh Rasul dengan siwaknya. Nabi SAW ditunjuk Sawad, wahai Sawad, jangan melewati sof kamu. Lalu dia sengaja lagi maju lagi ketiga kalinya, maka Rasul mukul dengan siwak lahan, wahai Sawad mundur kamu, mukul tubuhnya, yaitu perutnya Sawad ini dengan siwak itu lahan saja. Maka Sawad berkata, wahai Rasulullah, kau menyakitiku. Maka Rasulullah SAW kaget dan berkata, wahai Sawad, maafkan aku kalau aku menyakitimu. Rasul membuka pakaiannya untuk agar Sawad bisa membalasnya. Maka Sawad pun memeluk tubuh Rasulullah SAW dan mencium perutnya Nabi SAW. Setelah itu ia mati syahid, karena memang tujuannya ia ingin mati syahid tapi ingin bersentuhan dan mencium dulu tubuhnya Rasulullah SAW sebelum wafat. وانظر إلى امرأة السيدة أم عمارة نسيبة بنت كعب. أم عمارة يوم غزوة بدر جاء أحد الكفار فضربها بالسيف فخلع كتفها وأحدث جرحا كبيرا في كتفها فسقطت منها الدماء، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ابنها ينقذها فقالت دعني
radhiyallahu anha wa ardhaha di salah satu peperangan. Ketika dia ikut di dalam peperangan, maka terluka kukunya. Maka anaknya ingin mengobati ibunya, maka berkata, jangan kalian kau pikirkan aku ingin didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ia dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditandu kepada Rasul karena luka besar di pundaknya. Dan Rasul berkata, apa yang menimpamu hai Ummu Ammarah? Dia berkata, aku ingin didoakan oleh wahai Rasul supaya bisa bersamamu kelak di surga. Maka Rasul berkata, bukan hanya engkau dan semua keluargamu akan bersamamu di surga. Apakah kalian mencintai Rasulullah? Ummu Ammarah ashrafat wa Abu Bakr irtawna min ajlihi wa Sawad kana akhir ahdahu بالدنيا تطويل بطن النبي. أنت تحب النبي الذي خرج من هؤلاء. Kalian lihat bagaimana Ummu Ammarah radhiyallahu anha demikian indahnya, mencapai derajat yang demikian indah. Kalian telah dengar bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kalian telah dengar pula Sayyidina Sauban dan Sayyidina Sawad radhiyallahu anhu yang sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan diri kita? فإن كان قلبك لم يتحرك إلى الآن بحب الصحابة له فتعالى أحكي لك كم هو صلى الله عليه وسلم يحبنا مع أن قلبك يتحرك. Maka jika seandainya belum bergetar hatimu untuk mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bagaimana kita mengharapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai kita, karena Rasul sangat mencintai mereka. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلقى الله ب8 أيام يذهب لشهداء أحد يزورهم وهو عائد يبكي، فيقولون لما تبكي يا رسول الله؟ فيقول اشتقت إلى إخواني. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لهم أنتم أصحابي، أما إخواني فقوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. 8 hari sebelum wafatnya Rasulullah SAW, beliau keluar ke hadapan para sahabat. Lalu beliau berkata, aku rindu kepada para saudaraku. Sahabat berkata, kamilah saudaramu wahai Rasul. Rasul berkata, kalian sahabatku, saudaraku adalah yang hidup setelah aku wafat. Mereka tidak jumpa denganku, namun mereka sangat rindu, ingin berjumpa denganku dan ingin melihat wajahmu. وكان آخر خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن وقف على المنبر وقال أيها الناس موعدكم معي ليس الدنيا، موعدكم معي عند الحوض، والله لكأني أنظر إليه من مكان هذا. ثم قال أيها الناس أبلغوا مني السلام كل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة. Di salah satu akhir khutbahnya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersandar di mimbar Masjid Nabawi. Lalu beliau berkata, sungguh perjanjian pertemuan kita bukan di sini, tapi setelah ini pertemuan selanjutnya adalah di Telaga Haud. Dan ketahuilah, setelah pertemuan ini sampaikan salamku kepada semua umatku kelak yang tidak melihat aku. Sampaikan salam rinduku pada mereka. Kita akan berjumpa di Telaga Haud. تخيل وقد بلغكم سلامه منذ قاله إلى اليوم. تخيل عاطفة الحب الممتدة بينك وبينه صلى الله عليه وسلم. Ingatlah dan renungkanlah bahwa salam telah dilantunkan 14 abad yang silam, memeluk segenap umat beliau sampai akhir zaman. Sampai malam hari ini pelukan salam beliau masih menaungi kalian. والعكس صحيح. يقول النبي ما من رجل أو امرأة طبعا يصلي ويسلم عليه إلا رد الله إلي روحي فأرد عليه السلام. Rasulullah SAW bersabda, tiada orang yang bersalawat atau bersalam kepadaku saat aku sudah wafat kecuali aku menjawab salamnya.
فلنقل جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ونستمتع بملك يبلغه منا السلام ويرد علينا السلام. Mari bersama-sama denganku mengucapkan sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar sambil kalian fikirkan salawat dan salam kita langsung dijawab oleh Sayyidina Muhammad. لكن أيها الإخوة هناك نقطة هل تحب النبي؟ ينبغي أن يتحول هذا الحب إلى اقتداء، إلى تقليد، إلى تمسك بالسلوك، أن تكون على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. من أكبر دلائل حبك للنبي أن تكون أخلاقك على أخلاق النبي. Maka selayaknya bagi kita telah mengenal sedemikian indahnya kabar-kabar ini, sebaiknya kita terus membenahi diri untuk menjadi orang-orang yang mencintai Nabi dan mengikuti Nabi, dan perbuatan dan budi pekerti beliau semampu kita perjuangkan kehidupan kita untuk semakin dekat dan semakin dekat dengan orang-orang yang mencintai dan dicintai Nabi SAW, karena mereka lah orang-orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. إن ادعيت هنا الحب ثم خرجت إلى الناس في الشارع فلم تكن أمينا ولا صادقا ولا وفيا ولا رحيما، فلست من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك لم تستفد من حبك لرسول الله في الرحمة بالناس والصدق والأمانة. Sungguh jika kalian keluar lalu masih terlihat perbuatan bengis, di perbuatan kalian bengis tidak berubah, kekerasan tidak berubah, kasih sayang tidak bertambah kepada sesama, maka hal ini membuat keraguan bahwa kita adalah orang yang semakin dekat kepada orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Hendaknya kita berubah, semakin baik akhlak kita, semakin berkasih sayang kepada sesama. أن تسمع قول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Bukankah kita telah sering mendengar bahwa Allah SWT berfirman, katakan jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, yaitu Muhammad SAW, maka kalian akan dicintai Allah. أن تسمع قول النبي أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا. Bukankah sabda Rasulullah SAW bahwa orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling indah akhlaknya? من يريد أن يكون رفيق النبي في الجنة يرفع يده. Siapa di antara kalian angkat tangannya yang ingin bersama Rasulullah di hari kiamat? إذا أردت ذلك فاسأل نفسك وأنت ترفع يدك الآن سؤال: هل أخلاقي قريبة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ Apakah kalian siap berusaha untuk membenahi diri dengan mengikuti akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? مستعدين. أريد أن أقول جزاكم الله خيرا. أريد أن أقول أن القرب من رسول الله في الجنة ورضاه عنه وشربة هنيئة من يده مرتبطة بأخلاقك في الدنيا. Sungguh terangkatnya tanganmu itu menjadi saksi kita kelak di hadapan Allah dan Rasulullah, untuk kita bisa bersama Rasulullah SAW. أيها الأخوة، الكل يقول بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والبرهان هو ماذا ستفعله غدا مع الناس، مع زوجتك، مع أولادك. الرحمة إنما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة دليل على صدق المحبة. Ketahuilah apa yang akan kalian berbuat di hari esok, maksudnya di waktu mendatang, yaitu bersama keluargamu, bersama teman-temanmu, untuk lebih baik, untuk lebih mulia, lebih berkasih sayang, karena beliau sallallahu alaihi wasallam itu diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam semesta. Maka oleh sebab itu, yang semakin yang mewarisi beliau adalah yang makin berlemah lembut kepada sesama, karena beliau adalah orang yang paling berlemah lembut. والله ذكر كل نبي من الأنبياء بصفة تميز فيها في الأخلاق. إبراهيم الذي وفى الوفاء، إسماعيل أنه كان
الصادق الوعد. أما النبي فالنبي الوحيد الذي ذكره الله بكل الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan para nabi dengan akhlak. Nabi Ibrahim dijelaskan bahwa dia adalah orang yang selalu menjalankan janji-janjinya dan selalu bersungguh-sungguh. Demikian pula Nabi Ismail, dan namun Nabi Muhammad SAW dijelaskan oleh Allah meniru seluruh akhlaknya, yaitu sungguh kau berada pada akhlak yang agung. فلن تجد خلق من الأخلاق تحتاج إليه في الحياة إلا وجدت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا وفعلا تقتدي به فيه. Tidak ada satu akhlak mulia pun di permukaan bumi sejak bumi ini dihuni akhlak yang mulia kecuali ada pada sosok Nabi Muhammad SAW. فما من نبي من الأنبياء إلا ونعلم جزء من حياته في جزء معين. سليمان تعرفه كحاكم عظيم، عيسى عليه السلام تعرفه كشاب أعزب زاهد، لكن لا تستطيع أن تعرف عن عيسى كأب أو جد أو حاكم، لا تستطيع أن تعرف عن سليمان كفقير. أما الوحيد الذي عاش غنيا وفقيرا، قويا وضعيفا، حاكما ومحكوما، أعزبا وأبا وجدا، كل ما تحتاج في الحياة جمعه الله لك في 23 سنة عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. Kalau kau lihat sifat-sifat para nabi-nabi yang terdahulu, bukan aku membanding-bandingkannya, namun kita melihat sang imam para nabi, bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam beliau adalah pemimpin yang adil, orang yang menjalankan keputusan yang sangat adil, raja yang baik, pemimpin yang baik. Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, ia adalah seorang yang tidak menikah, pemuda yang saleh, zuhud, dan menjauhi hal-hal yang bersifat duniawi. Para nabi, namun kesemua kalau Nabi Muhammad SAW itu terpadu padanya semua. Di masa ia belum menikah, ia sudah menjadi pemimpin dan dipemimpinkan oleh kaum Quraisy. Dan setelah beliau menikah, beliau panutan yang paling baik, beliau panutan bagi pemuda. Saat beliau belum menikah, beliau sudah bisa jadi panutan. Saat setelah menikah, beliau panutan terindah. Saat menjadi pemimpin, beliau panutan terindah. Beliau juga orang yang bersama orang-orang yang miskin. Beliau juga panutan sempurna bagi orang-orang yang kaya. Beliau panutan bagi pemimpin dan rakyat, panutan bagi segala golongan masyarakat. لذلك أخوانا أنا أرجوكم أن يبدأ كل واحد منكم من اليوم ينظر في أخلاق النبي ويعاهد الله سأنفذ هذا الخلق ويمشي هكذا، والله ستشعر بحلاوة شديدة في قلبك، بحب غير عادي لم تتذوقه من قبل في حب رسول الله والقرب منه. Aku mengharap dari kalian, mulai hari ini kalian berjanji dalam hati kalian untuk lebih mengikuti Nabi, akhlak Nabi SAW. Sungguh jika kalian berbuat, akan kalian rasakan satu kelezatan yang berbeda pada hari-hari selanjutnya. Semakin indah dan semakin indah karena kalian terikat kepada cahaya keindahan yang diciptakan oleh Allah SWT, Nabi Muhammad SAW. وسأختم باختيار خلق واحد فقط أذكركم به من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتعاهد اليوم على تنفيذ هذا الخلق. Aku menyebutkan satu dari budi pekerti beliau, dan kita semua akan meniatkan jika semampunya untuk mengamalkan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. والخلق هو خلق الوفاء، yaitu menepati janji. وانظر إلى هذه القصة. النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك رجل اسمه أبو البختري بن هشام، كافر غير مسلم. هذا الرجل وقف مع المسلمين وقفة جيدة في مكة عند محاصرة المسلمين، هو الذي قطع الصحيفة المقاطعة، فحمل له النبي هذا الجميل. فلما جاءت غزوة بدر، salah seorang yang non-muslim, ia mempunyai janji, seorang yang bukan Islam yang mempunyai janji menitipkan sesuatu kepada Rasul, yaitu tanah
غزوة بدر والمسلمين قلة والكفار 1000. فقال النبي: من لقي منكم أبو البختري بن هشام فلا يقتله. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: وفاء له بيوم الصحيفة. Kalau di antara kalian beliau sallallahu alaihi wasallam di perang Badar, kita ketahui jumlahnya cuma ratusan muslimin berhadapan dengan ribuan tentara orang Quraisy. Maka di saat itu Rasul berkata, kalau ada di antara kalian yang berjumpa dengan Ismus Khalid Abu Bakhturi bin Hisham, kalau kalian berjumpa dengan dia jangan dibunuh. Maka berkata para sahabat, ya Rasulullah, bila kita sudah sedikit mau nyari di mana orang yang menghalang memerangi kita, jumlah mereka ribuan, mau nyari di mana? Memangnya dia siapa? Bukankah dia yang memerangi kita? Rasul berkata, dia punya perjanjian denganku, aku belum menyelesaikan janjinya, aku mau selesaikan janjiku dulu. Padahal dia orang yang memerangi muslimin dan beliau berada di kelompok pasukan yang memerangi Nabi di Badar. انظروا إلى السماحة والسلام والأخلاق النبوية العظيمة. Lihatlah bagaimana budi pekerti yang demikian indah dan luhur. والسؤال هو: هل أنت وفي؟ هل أنت وفي لأبوك، لأمك، لمدرسينك، لمشايخك؟ هل أنت وفي لمن علمك؟ هل أنت وفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Dan pertanyaan pada diri kita masing-masing adalah bagaimana keadaan kita, bakti kita pada ayah bunda kita, janji bakti kita pada guru-guru kita, bakti kita kepada para guru-guru mulia kita, bagaimana dengan janji kita, bakti kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اخرج اليوم وابدأ في الوفاء تكون على خطى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. Mulailah memperbaiki dirimu dan mulailah dengan bersungguh-sungguh untuk menepati bakti janjimu, maka kau telah berada sedikit demi sedikit menuju langkah-langkah akhlak Nabi Muhammad SAW. اخرج اليوم واذهب وقبل يد امك وفاء، واتصل بمعلمك وفاء، وصل على رسولك وفاء، تكون على اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. Pulang dari sini, ciumlah tangan ayah bundamu jika mereka masih hidup. Juga jalankan budi pekerti yang baik. Juga hubungi guru-gurumu yang saat-saat salaman ya, cukup ya. الشيخ لو كنا اتصل بالشيخات او يسلمون بصوتهن لما يزعجون علينا ya, maksud beliau salami guru-guru tapi cukup sudah ya, dengan hati insyaallah nanti kita bakti kepada guru-guru kita. جزاكم الله خيرا. كانت هذه هي كلماتي. أنا سعيد جدا أن أنا التقيت بكم أول مرة، أشعر بأخوة وحب شديد لكم. أسأل الله أن يجمعني بكم في الجنة برفقة النبي صلى الله عليه وسلم. Aku tidak berpanjang kalimat dan aku berharap bahwa perjumpaan selanjutnya akan ada, dan perjumpaan akhir puncak adalah bersama kalian di dalam haud bersama Nabi Muhammad. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، اللهم صل على حبيبنا محمد في الأولين، اللهم صل على حبيبنا محمد في الآخرين، اللهم صل على حبيبنا محمد في كل وقت وحين، اللهم اجمعنا مع النبي في الجنة كما آمنا به ولم نرى، اللهم لا تفرق بيننا وبين رسول الله حتى تدخلنا مدخلا، اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا ربنا أن تكتب كل من حضر اليوم رفقاء النبي في الجنة. ارحمنا ارحمنا، اغفر لنا، اعف عنا، اكتبنا من أهل الجنة، سامحنا. اللهم اشفي أبو منذر، اللهم اشفيه، اللهم اشفيه، اللهم عافيه، اللهم ارضى عن كل من حضر اليوم واجمعنا مع النبي في الجنة، واغفر لنا